নমস্কাৰ, মই কেশৱ বিশ্বাস। তো আজি আমাৰ সোণাপুৰতে নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো কিডনী হস্পিটেল আছে, তাতে মানে আজি বৰ্তমান ৰবটিক চিষ্টেমত মানে অপাৰেশ্যন কৰে বা কিডনী যিমানখিনি কাম থাকে ৰবটিক চিষ্টেমত কৰে। তো দুটা ৰবটিক চিষ্টেমৰ মানে অপাৰেশ্যন অলৰেডি ছাকচেছফুল হৈ গ'ল বুলি আজি এটা প্ৰেছ মিটিং মাতিছিলে। তো মই মানে অলপ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰোঁ বুলি মোকো তাতে মাতিছিলে, আমি তাতে গ'লোঁ, যাই পিনে ভাল লাগিলে আজি। তো অলৰেডি আমাক দেখালে কিবাকিবি দেখালে আমাক ফটো কথা পাতিলোঁ আমি। তো তেতিয়া ক'লে যে আমি অলৰেডি দুটা ছাকচেছফুল এণ্ড কৰিলে অপাৰেশ্যন। চ' আমাৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত অলপ ভিডিঅ' ফটো কথা পাতিলোঁ আমি। তো তেতিয়া ক'লে যে আমি অলৰেডি দুটা ছাকচেছফুল এণ্ড কৰিলে অপাৰেশ্যন। চ' আমাৰ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত এইটো এৰিয়াৰ পৰা যদি আমি গুৱাহাটী যদি আহোঁ, গুৱাহাটী আহিলে আপোনালোকে সোণাপুৰতে আছে কিডনী ডিজিজ বুলি কিডনী হস্পিটেল, তাতে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে। ৰবটিক ট্ৰিটমেণ্ট হ'লে মানে আপোনাৰ যোনটো মানে ডক্টৰে আমাক ক'লে এইটো হিচাপত আমি কৈ আছোঁ, ৰবটিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে যোনটো হয় এইটো ৰবটিক চিষ্টেম আপোনাৰ অপাৰেশ্যন হয়। তো ৰবটিক চিষ্টেম অপাৰেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ যিমান কামখিনি আছে ইমান জল্দি হ'ব, প্লাছ আপোনাৰ ব্লিডিংটো কম হ'ব, পেইনটো কম পাব। চ' এইটো কাৰণে মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো এটা কিডনী হস্পিটেল আছে, যাতে আমাৰ সোণাপুৰতে তো ৰবটিক চিষ্টেম কৰিছে, এইটো ভাল ব্যৱস্থা লৈছে। বাট আপোনালোকে যদি শিলচৰৰ পৰা আহক, য'ৰ পৰা অসমৰ য'ৰ পৰা হয় আপুনি আহি কিনে ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে। আমি যিমান শুনা পাইছোঁ ডক্টৰে মেনেজাৰে যিমান আমাক কৈছে কি যে আমাৰ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰটো যিমান কিডনী স্পেচিয়েলিষ্ট কিডনী মানে প্ৰব্লেম বেছিকৈ হ'লে বাহিৰত যাব নালাগে, মানুহ সময় পইচা চব বাচি যাব। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীতে হৈ আছে, সোণাপুৰত আপোনালোকে যদি ভাবে আমাৰ ডক্টৰৰ কথাকেইটা এতিয়া শুনাব, ডক্টৰ কি ক'লে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে আহি কিনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে। লৈ যাওঁ ৰ ইয়াত। এই ধৰণৰ বিশ্ব মানদণ্ডৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকে অসমৰ এগৰাকী আমাৰ শিলচৰৰ পৰা আহিছিল, যোনে প্ৰস্তেট মন্ত্ৰীৰ কৰ্কট ৰোগত ভুগি আছিল। তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলময় হৈ গ'ল। তেখেতৰ বয়স ৭৫ বছৰ। আৰু যিগৰাকী আমি কিডনী বিকল হৈছিল, তেখেতক আমি কিডনী গতিকে আমি জটিল অস্ত্ৰোপচাৰটো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তেখেতৰ বয়স আছিলে এগৰাকী আমাৰ মানে আমাৰ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা ফেমিলি আছে, বহুত বৰ ফেমিলি। মানে কিডনী মানে ফেমিলিৰ পৰা কিডনীটো মানে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব। অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে তেখেতৰ মানে পইচাটো নাই, পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে মানে কৰিব পৰা নাই। তো মানে মই কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি জনাই কিনে যদি আপুনি কৰিব পাৰে, আৰু কম পইচাত বা আপুনি যিমান কষ্ট কম পাৰে মানে একদম কম ফেমিলি, তাৰ এটা ষ্টক চলাই ফেমিলিটো মানে চলাই ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিব, কিডনী ট্ৰান্সপ্লেণ্ট ইয়াতে নহয় বুলি কম পইচা, কিন্তু যদি আপোনালোকে আমি চাৰ্জাৰী কৰে যিহেতু হেল্প কৰিব পাৰিব। ফেমিলিটো মানে বহুত বেছিয়ে পুৱাৰ। মই এতিয়া ফেচবুকত দেখা পাইছোঁ, গাঁৱৰ মানুহ মোক কৈছে আৰু মই শিলচৰৰ হয়, কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ, যদি আপোনালোকে হেল্প কৰে তেখেতক মই মাতিব পাৰিম। কিন্তু অলৰেডি সিহঁতৰ পইচা নাই, যিমান পাৰে মই মোৰ পৰাও দিব যে এটা ৱাৰ্কৰ কাম কৰোঁ, ময়ো দিম, বেলেগৰ পৰা পইচা ওলাম, সেইটো ল' বাজেটত পইচা হ'ব। যদি আপোনালোকে ট্ৰান্সপ্লেণ্টটো কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক মই মাতিব পাৰোঁ। যদি পাৰে যিহেতু আমাৰ এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা এটা যিটো আমি অনুমতি পাব লাগে, বাকী আছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এই ধৰণৰ আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি হয়তো কিছু আমি কমিউনিকেশ্যন কৰাই দিব পাৰিম। আৰু আমাৰ তেওঁলোকৰ যি এজনী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি বিশেষভাৱে কথা পাতি আমি এই যিটো অস্ত্ৰোপচাৰটো যাতে সোনকালে হৈ যায়, কম খৰচত হৈ যায়, তাৰ কাৰণে আমি কিছু আমি অনুৰোধ কৰিব পাৰিম। DMC অলৰেডি আমি গৈছিলোঁ, মানে 1.5 মাহমান DMC মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ। DMC মানে এনেকুৱা এটা জেগাত মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বাৰু, কিন্তু বহুত দূৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট মানে DMC ইমান বেছি থাকে। কিন্তু আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে হয়তো আমি যদি এবাৰ কথা পাতি দিওঁ, তেওঁ কামখিনি অলপমান ফাষ্ট হ'ব পাৰে, অলপমান সোনকালে হ'ব। Urologists and all of our urologists are traveling to different parts of state and different parts of northeast India. So the patient who will be getting operated here will be getting our urologist locally here follow up and all. We will also cut down the cost. So this is the way we are trying to cut down the cost for the middle
class people of our region also are not deprived of this kind of advanced and world class qualities. So what do you think, how much you're unique than the other local or other medical services and all that? Yes, because Ayurveda, when we started this journey nearly two years back, it was the first and only dedicated urology and kidney hospital equipped with 100 beds. And this kind of hospitals, we do not find this kind of dedicated hospitals in our part of country, but outside Assam there are a few hospitals, and to those hospitals, the people of Assam and Northeast used to travel and by incurring lots of cost by air travel or train travel, because they need to stay there for long periods. So the idea behind coming up with a dedicated center is to give precisely the treatment required and the good quality treatment and team approach. These were the ideas behind coming up with this. That treatment will be available under one umbrella, and all the people who will be involved in this process of treatment, process of operation, process of recovery will be very expert in handling certain kinds of patients when they handle those patients regularly, repeatedly, every day. मैनुअल ऑपरेशन और रोबोटिक ऑपरेशन में कितना फर्क है और सक्सेस रेट क्या है? सर मैनुअल को हम ओपन बोलेंगे, ओपन सर्जरी जिसे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़ा स्कार होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ज़्यादा पेन होता है। इसके साथ विजन, यानी हमारा जो हम अपने आइज से देखते हैं, इसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं हम कर पाते। जैसे हम किसी छोटी चीज़ को बड़ा देखना है, जिसमें फाइन सूचरिंग या फाइन डिसेक्शन करना है, वो पॉसिबल है। ओपन सर्जरी पुरान काल का बात है सर। अभी तो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी मूव टू लैप्रोस्कोपी। हम लैप्रोस्कोपी में आ चुके थे, हम रोबोटिक्स में जा रहे हैं। रोबोटिक्स में अभी क्या फ़ायदा मिलेगा सर? रोबोटिक्स में जो इंसिजन्स है या जो होल्स होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव में पेन और ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होते हैं। सेकेंड, रोबोट हमें जो सुविधा देता है वो मैग्निफिकेशन। हम शरीर के अंदर कोई छोटा सा भी अगर ऑर्गन है या जो डिजीज़ है, उसको हम बहुत बड़ा करके और 3D विजन में देख पाते हैं, जो लैप्रोस्कोपी में नहीं होता। सेकेंड जो एडवांटेज है रोबोट से, वो है हमें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स सारों डायरेक्शंस में घूमते हैं, जो कि हमारे लैप्रोस्कोपिक में मूवमेंट है, या ओपन इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे सब डायरेक्शंस में नहीं घूमते हैं। तो अगर हमें कोई डिफिकल्ट लोकेशन पे कहीं से कोई ट्यूमर निकालना है या कोई सूचरिंग करना है, वो रोबोट हमें स्पेसिफिक एडवांटेज देता है। इसके अलावा ओवरऑल पेशेंट को क्या एडवांटेज मिलता है? पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कम ब्लीडिंग, कम पेन, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, ओवरऑल सक्सेस रोबोटिक का ओपन से कई गुना ज़्यादा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। So it has not been developed that much till now. तो आप लोग क्या लगता है इसमें अगर इस सर्जरी में कोई एक्सपेक्टेड रोबोटिक इज 100% सेफ सर। रोबोटिक सर्जरी आज से नहीं है। रोबोटिक सर्जरी हैज ऑलरेडी बीन देयर फॉर 10-15 years now all over world. So the data has been tested, the patient safety has been evaluated, it was already accepted all over the world. We and Northeast are catching up with the rest of the world, but it is already safe. So this robot which we have got has a history of 5 to 6 years. So it has been already, they have more than 110 installations in India alone. So the data has been tested, is 100% safe. In fact, it's more safe than open surgery. जैसे मैंने आपको बताया कि कई डिफिकल्ट लोकेशंस होते हैं जहाँ पर हम मैनुअली नहीं पहुँच पाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन एंड रोबोटिक आर्म्स वी कैन रीच देयर एज वेल, which make it much safer. So what the name has been given as Mantra 3.0? Yeah, Mantra because it's an Indian robot. So they, all their logistics, they want to develop on Indian linguistics. They respect our culture, our traditions, while the world has all the instruments are on names of foreign scientists, foreign locations and everything. They are trying to develop an Indian cultural heritage of surgery. That's why. So all their instruments names, their technology are all based on software. Everything is based on Indian names like Shushrut, Charak. One application is called Maya. Yeah, Maya. So they are actually AI promoting technology is called Indian Maya. heritage culture. So that's why its name. It's called Mantra. So we have a lot of BPL people here. So do you have any kind of schemes like Ayushman card or something like that? Are you going to accept all these Yeah, government schemes? we are doing Ayushman cards, but the
unfortunate part right now is robotic program is not included even in most of the health insurances. So Ayushman, they have not included it, but we are offering laparoscopic surgery to those patients, which is also minimally invasive with lesser scar, lesser pain, lesser bleeding. We are already doing that for the last 2 years. For the start of Humana Hair Clinic, the first dedicated hospital and also dedicated kidney hospital. So we have started our robotic program and we have successfully conducted 2 robotic surgery cases. So regarding the robot, 2 things I would like to highlight. First is the affordability. Everyone is saying like whether it will be affordable to middleman or not. See, with the SSI Mantra, now the robot is very much affordable. Initially it was the Da Vinci, which was so much higher in price that to make it affordable to the middleman it was difficult because the procuring amount was very much high. Like it was 20 CR, 30 CR, and it's an American-based company. Now with SSI Mantra, an Indian-based company, we are getting it for far less, approximately 6 to 7 CR we are getting it. So now it has become affordable for the middleman. That is the thing. Gradually, I think all these schemes for the ACL patients, the Ayushman patients, subsequently these robotic surgeries will also get enrolled. Not at present, but subsequently it will get enrolled because it definitely has advantages already highlighted by my colleague here. So that is the thing. And secondly, for the Northeast people, it's a blessing because see, patients can go to outside stations for OT. They can, but the cancer patients, they require regular follow-up. They can go once, but the lifelong follow-up won't be there. So if they turn up here at an affordable price, we can do it here. The cost of stay, the cost of travel, that will be cut down. And the lifelong follow-up, which is required in most of the cancer patients, oncology patients, that will be provided to the patients here itself. So these 2 important points are important to highlight. Rest everything is already clear. So the last question, I don't know if you can answer. What is your expansion plan in Northeast? Expenses, making new branches. Okay, making new branches. So when we came up with this hospital, at that time it was the first of this kind of hospital, and we were not sure how this hospital will do in coming years, whether the patient will turn up because it is outside the city and there is not much of traffic here. So in 2 years time we could see that if we can provide good treatment, if we can provide precisely the good quality and at par with any good center in India, the patient will definitely turn up. Now we are now upbeat, we are now inspired to go ahead with the operation like robotic surgery, which will be the next level of surgery. And regarding the expansion of our services to different parts, lots of by this time also there were lots of talks and lots of invitation for us to go and see and take over some centers or open up some branches. At this moment we are not willing for that because we need to start a treatment which will be a good quality and world class and at one place under one umbrella. And if we immediately go for some expansion, the quality may come down. We may not be sitting here, we may not be able to ensure the quality of treatment at maybe at Barakbali, maybe at Dibrugarh. So initially, as Guwahati is not far away from different parts of Northeast India, they can come down here very easily with good connectivity by flight, by train, by road. So initially we'll try to establish this as the healthcare destination in the field of kidney for people of Assam, for Northeast, and we are planning that the medical tourism from different parts of the world patient comes to this center. So we'll develop this center first, and then as
we have already explained that the concept of telesurgery has also come. So if somebody in due course think of going for the next level treatment and even Barapeli and Silser, if they procure a robot, our expert urologist from here can guide that robot to operate there, not going even to Silser.